Good day everyone! So for today's video, I want to show you how to quickly transform. Madali ang transform man eh. Wala pa ko ligo guys. It is morning today, so let's go. Syempre guys, let's make ligo-ligo muna. Kajot. So using this my Pinky and Berry. It is my own brand, guys. And also, homemade soap. So, all the soap we use is niacinamide. With vitamin E whitening. So, let's go. Second, guys, mag-ilisap pa. Then third guys, let's do some makeup. So this part guys is the last part na ako ang kuanon. So as you see, wala ko'y cheek. Tara. Wala ko'y quandary, tas wala ko din. So magamit ta og pink violet. So same color na sila. So, kuha tawag sponge. Sponge na lang nato siya. Kamay. Tulog akong anak. Then, pantay lang nato siya. Dugay ni siya matanggal. So, tanawan yung effect ni red violet, guys, oh. Dali ra kayo siya makuan, mo pikit, dayon, diri, kinanglan mo siya diretso pag, kuan mo, diretso ni mo siya i-punch, imong i-blend na ni mo siya. Kaya dali ra kayo iyahang kuan. Dali ra kayo siya mo pikit. Then, dugay kayo siya matanggal. Siyempre, I use my own product. Diba? Nice kayo. Sa mo tagbagaon ni mo siya. Wapa kay siya, oh. Awanin nyo. Nice kayo. Tara, oh. So, diba? Tapos, see the final look.